ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ନେଲା ବଡ଼ ଭାଇର ଜୀବନ। ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା କଳା ଦାଗ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କୀୟର ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇର ଜୀବନ ନେଇଛି। ପଥରରେ ଛେଚି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସିନ୍ଧିକେଲା ଥାନା ଝଳପ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେବେରଟ ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ଥିବା ମକାରୁ ରଣା ଓ ସ୍ୱାଦ ରଣାଙ୍କ ପରିବାରର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିରୁ ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସ୍ୱାଦ ରଣା 60 ବର୍ଷ ବୟସ ଗତକାଲି ନିଜ 10 ବର୍ଷୀୟ ନାତି ମୁକେଶ ରଣାକୁ ସାଇକେଲରେ ନେଇ ଝଲପ ଗାଁକୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ସାନ ଭାଇ ମକାରୁ ରଣା ଓ ଲାଳଧର ରାଣା ଅଟକାଇ ସ୍ୱାଦ ରଣାକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଦ ରଣାକୁ ମାରୁଥିବା ଦେଖି ମୁକେଶ ରଣା ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମୁକେଶ ଘରକୁ ଆସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି କହିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱାଦ ରଣା ପରିବାର ଲୋକ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଧକେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିନ୍ଧକେଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ମକାରୁ ରଣା ଓ ଲାଳଧର ରଣାକୁ ଗିରଫ କରି ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ଦଳାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଦ ରଣା ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଯାହାକି ଗାଁର କାମ ଅନ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି। ଘରେ କେବଳ ନିଜ ବୋହୂ ନାତି ସହିତ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦଳେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, जनता एक्सप्रेस। मोर ना गदाधरना हत्या केन्ता कर की क्वेश्चन केन्ता हला कोठी आज्ञा देखो मोर बाबा आज्ञा मोर बापा तार बड़ दादा मेरे मुझे आज्ञा बम्बे आसनी काली संध्या आड़े राति आसनी फिर सकाल पेला फिर गादी आड़ी गई नदी आड़ आसनी गादा पादा करी टे बम्बे आस हालत थी तार शुईदेली शुईदेला से मैंने बाबा बाबा आराम से बड़ी पिला इटा झलप गले से मानस बांध आने बार बटे कटे मुड़ी से आनले ना दुई नाती अजानती तापर से छुआ आसला घर की आम जानू ना आज्ञा ये गोल मारने किसी नहीं तब छुआ आसला आला तो से कानी कानी गला से रोड़ी गाड़ी बाबा मोर दुआ मारदे कहाँ निमक लाल धर मारदे क्या लार बाबू चाल झलप गनु गला पर देख जीवन नहीं थी ना ये पथर आज्ञा चिपी थे पथर तार मुड़ जाकू इटा सब आज्ञा कान नाका इटा रक्त बाहर गुदी पूरा मुड़ फुटे आँखि पूरा फुटी आज्ञा नहीं आज्ञा झोला फला किसी नहीं झोला इन्होंने केंची बाटा के मानछ नहीं काते लागे मारले बोले संदेह करूछ आज्ञा हमर छुआ कला आज्ञा किसी तो नहीं हम तो झगड़ा पाती हमारे आज्ञा केन आपण कोई पर नहीं इछन 2 वर्ष होला गता कि झगड़ा पाती किसी नहीं बोले काते लागले से रिसी कर बेले कांडा रिसी कर से भावला आज्ञा से आपण जानबे जमी वाली नहीं इटा खूब दिन से थिला आज्ञा हम तो तार लग गोल नहीं जवन तार कमे दे से कैमरा कमे से कोन इटा रिस कर कतला से बाटा छगला आज्ञा से छुआ आसला हमके कहला पर हम जानि छु पूर्वरु काना जमी वाली पूर्वरु काना होय आगो पूर्वरु थिला आज्ञा से टिकटी भाई भौसे बता टिकटी सेटा गला भाग बड़ा कर सब सरला समाधान आज्ञा से जन मारू मकारोना लाधरना तर भाई हाँ सेटा गोटे बुढ़ार इटा हमर गोटे बुढ़ार सेंता से मन रास्ता छगला पर से हम छुआ आसला पर हम जानि पारनु जे परसकु सतटा घटना से बड़ी करी आम गला पर देखने जीवन नहीं आज्ञा पुलिस वाले इतले केना केना कले सकाले आज्ञा से मन सकाल आसले चेकिंग फेकिंग सब कुछ कले आपन निछन से छुआ के भी निछन से छुआ का बयान दीछे सब कुछ आज्ञा सेना हमें किसी ना आज्ञा हमें के निया दरकार ताके फांसी जो आज्ञा हमर बाबा हमें खड़ा कर दो हम एतकी चाहब रिक्वेस्ट कर मीडिया की।